नमस्कार बंधुगण मु बबिता आसी जाइछि मोर यूट्यूब चैनल बबिता मोटिवेशनल रे आज आपण मानक सहित आउ किछि मन कथा हेबा पई आज्ञा आजिर विषयटी मोर हेउछि दुर्बल उपरे सबलर अत्याचार। एटा तो आपण माने समस्ते जानिथिबे जे जुग जुग धरी जे दुर्बल जे आश्रित ताकू जे आश्रय देई थाए जा पाखरे बल थाए से अत्याचार करि थाए आज्ञा। एवं जेहेतु तार कौनसी रास्ता न थाए से ता उपरे आश्रित से सेटाकू सहिबाकू मध्य बाध्य होइथाए। आज्ञा आपण देखिथिबे से घर हो से कर्मक्षेत्र हो जेकोसी जगार जा हाथ रे पावर अछि आज्ञा से अन्य मानकू निजर पावर शो करबा पई किछि क्षेत्र रे अत्याचार करि पकेइ थाए एवं से निजे मध्य जानि पारे नाही मु कोन करूछि आ किछि जण जानि जानि भी मध्य आज्ञा करिथांती काइना तांको सेटा भल लागि थाए सेटा कले ही से मानकू लागे जे मो पाखरे पावर अछि। मु जदि जन को हैरान करि पारुछि ता माने मो पाखरे पावर अछि। मु जदि जन को डरेई पारुछि ता माने मो पाखरे पावर अछि। एटा भी केते जन लोकंकर मानसिकता अछि। आज्ञा देखंतु कर्मस्थल रे जो माने उपरिस्थ कर्मचारी थांती जो माने बॉस थांती से माने बेले बेले तळस्तर कर्मचारी सबऑर्डिनेट मानकू सम्मान देई नथांती किंबा से मानकर सुविधा असुविधा बुझी नथांती सेमानकू केवल निजर पावर शो करबा पई विभिन्न प्रकार प्रताड़ना करिथांती हैरान करिथांती। ठीक से भलिया घरे आपण आज्ञा देखिबे जेतेबेले स्त्रीटी स्वामी उपरे आश्रित होइथाए अनेकांश क्षेत्र रे मु समस्त को कहिबी नाही किंतु अनेकांश क्षेत्र रे स्वामी माने स्त्री मानकू हैरान करिथांती आर्थिक दृष्टि हो किंबा जेकोसी दृष्टि हो खास करी आर्थिक दृष्टि आज्ञा कहीं आर्थिक दृष्टि से संपूर्ण भाव में स्वामी उपरे निर्भरशील थाए कहीं समस्त तो ये वर्किंग लेडीज नाती आमर 90% लेडीज होती हाउस वाइफ ताहले सेमाने समस्त स्वामी को ऊपर निर्भरशील तो से क्षेत्र में सेमाने तांकर पावर टाकू शो करथांती एवं हैरान करथांती। जदि जड़े इमोशनाली डिपेंडेबल होची ताहले भी से माने इमोशनाली भी हैरान करथांती। तेणु आउ आपण माने देखिथिबे जेतेबेले बहुटी नुआ नुआ आसी थाए शाशु ससुर मध्य देखंती जे सी आम उपरे वर्तमान आश्रित नुआ आसीची परिवेश को से सब कथारे तांकर अधीन रे रहिबाकू चेष्टा करिथाए तो से समय रे सेमाने मध्य ताकू हैरान करियाकू पछेई नथांती। ठीक से हीपरि जेतेबेले केते क्षेत्र रे देखा जाउची जेतेबेले शाशु ससुर वृद्ध होई जाउछंती पितामाता वृद्ध होई जाउछंती जेतेबेले संतान संततिक हाथ को पावर पळे आछी सेमाने मध्य सेमानको सेमानकू हैरान करने केते जगार पछौ नांती। आज्ञा आपण आज्ञा गोटे छोट उदाहरण देबी आमे पितामाता संतान को एते भल पाऊ किंतु बेले बेले आज्ञा आमर फ्रस्ट्रेशन काढ़ा जाई आमे छोट छुआ मानकू माड़ गाली दे दी थाऊ कौन स्वामी स्त्री मध्य कली कजिया है शाशु बो मध्य कली कजिया है कुआड़ू आमर मन खराब है आमे आसिले छुआ को दुल दुल किना दीटा बसई देले ता उपरे रागटा काढ़ी देले ताकू गाली दे देले कहीं से किछि करि पारिबा अवस्था रे नाही से कांदिबो चुपचाप अनेइबो लुह पोछि रहीजिबो से प्रतिशोध नब नाही कि रागिबोनी जानिछु आमे से जिनसटा सेतिपाई माँ माने हुंतु बापा माने हुंतु बेले बेले अन्य बाहर सब आसिक फ्रस्ट्रेशन छुआ उपरे काढ़ी देइथांती। एटा मध्य आज्ञा एक दुर्बल उपरे सबलर अत्याचार कहले अत्युक्ति हब नाही। एटा को केही दृष्टि दियंती नहीं कहीं जेहेतु संतान पितामातार संपर्क बोली एटा को बड़ इश्यू करंती नहीं किंतु अन्य क्षेत्र रे ए जिनसटी हेई गले आज्ञा सेटा बहुत बड़ इश्यू हबो। ताले एभली प्रत्येक क्षेत्र में आपण देखिबे जी दुर्बल जी आश्रित जा पाखरे अर्थ नाई जा पाखरे शारीरिक बल नाई जा पाखरे जनबल नाई आज्ञा ता उपरे सबु बेले अत्याचार होइथाए। आपण देखंतु बड़ बड़ धनी लोक माने जो माने कि चोरी करूछंती बड़ चोरी करूछंती आज्ञा से मानकू किछि हो नाही जदि कि गरीब लोकटी कोटी 10 टंका चोरेइला ताकू आज्ञा पुलिस बांधी नउची। एबे रिसेंटली जो कथा चली ये जो गवर्नमेंट जमी उपरे घर करवा लोक को उच्छेद करा जिवो आज्ञा गवर्नमेंट जमी उपरे विराट विराट धनी लोक कोटिपति लोक होटेल करछंती हॉस्टल करछंती व्यावसायिक भित्तिरे कारखाना मान करी सेथिरु पैसा रोजगार करूछंती आज्ञा सेमान को उच्छेद करा जाउ नाही सेमानकर भांगी पारु नाही सरकार किंतु गरीब लोक जदि कोठी चाଳ कुड़िया टिके करिकी अछि ताकू आज्ञा उठेई दिया जाउछि। ए सब चली बहुत दिन चली आग को भी जदि आम भितर सचेतनता न आसे प्रत्येक मनीष जदि मन भितर शुद्ध न हुअंती ताहले ये सब चली आज्ञा भाविबा दरकार जे जोठी आपण अर्थ अच्छी जार ताकू सम्मान दौरान ताकू छाड़ी दौरान किंतु गरीब लोक टी जार अर्थ नाई ताकू आपण हैरान करुछंती ताले एटा कोन ठीक
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଯଦି ବସ୍ ଗାଳି ଦଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ମୋର ବସ୍ ଏବଂ ମୋତେ ଏଠି କାମ କରିବାର ଅଛି। ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ମୁଁ କଳିକଜିଆ କରିବି ମୁଁ ଏଠି ଚଳିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ତାଠୁ ଅତି ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ବି ଘରେ ହେଇଥାଉ, ଯଦି ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ଆଶ୍ରିତ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଘରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କିଏ କହିଦଉଛି, ଆପଣ ପୁରା ହଙ୍ଗାମା କରିଦଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ହଉଛି ସବଳ, ଇଏ ହଉଛି ଦୁର୍ବଳ। ତା ଆଗରେ ମୁଁ ରାଗ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ୟା ଆଗରେ ମୁଁ ରାଗ ଦେଖେଇ ପାରିବି। ଆଜ୍ଞା, ବାହାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିପତ୍ତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କାର ଧନ ଅଛି, ସମ୍ମାନ ଅଛି, ପଦବୀ ଅଛି, ତା ଆଗରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ହଜୁର କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ନିଜେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। କାହିଁକି ନା ସେଠି ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି। ସେଠି ଆମକୁ ଶୋ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ ଆମେ ଭଲ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛୁ, ଶୋ କଲେ ଆମକୁ ଲାଭ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଲାଭ ଦେଖି ବ୍ୟବହାର କଲା। ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସବଳର ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଲା। ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ସମୟ ଦିନର ବାହାର କରି ବସିବା ଏବଂ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଆମେ ତ ବଡ ବଡ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛେ। ମୁଁ ବି ଏବେ ଭିଡିଓରେ ବହୁତ କିଛି କହିଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ସେଇଟା କରୁଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ କେତେ ଦୂର ସେଇଟା କରିପାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରୁଥିବି ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋ କଥାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଏବଂ କିଛି ବି ଲୋକ ମୋ କଥା ଶୁଣି ଆପଣମାନେ ବଦଳିବେ। ନଚେତ୍ ମୁଁ ଯଦି ନିଜେ ସେ କାମ କରୁନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଭାଷଣ ମାରୁଛି, ମୋ କଥାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ନିଜ ପାଇଁ ନିଜର ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆଜି ଦିନଟିରେ ମୁଁ କଣ କଲି, କେତେ ଠିକ କରିଛି, କେତେ ଭୁଲ କରିଛି, କାହାର ମନକୁ କେତିକି କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଏଇଟା କରିବା କଣ ଠିକ ଥିଲା, ସେଇଟା କରିଛି ମୁଁ ଭୁଲ ଥିଲା। ଏଇ ସବୁ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି 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 ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ଆମେ ଆଣିବା, ଦିନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଭର୍ସନ, ଆମର ସେଲ୍ଫ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ନୂଆ ଭର୍ସନ ବନିକି ବାହାରି ଯାଇଥିବା। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ସବଳର ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି, ଯଦି ଆମେ କୋଉଠି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ କରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଖରାପ ଜିନିଷଟା ଦେବାନି। କାହିଁକିନା ସେଟା ଆମକୁ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ, ତାହେଲେ ଆମ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ସେଇଟା ତ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ରହିଲା, ଆମେ ସେଇଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ହାତରେ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଆମେ ଯୋଉଟା ଅନ୍ୟକୁ ଦଉଛେ ସେଇଟା ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ଆମେ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ। ଆମଠୁ ଯିଏ ଦୁର୍ବଳ, ଆମ ଉପରେ ଯିଏ ଆଶ୍ରିତ, ତାକୁ ଆମେ ସେଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏତିକି ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଏ ଜିନିଷଟି ଆମର ସୋସାଇଟିରୁ ଉଠିଯିବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ଭିଡିଓଟିକୁ ଏଇଠି ସାରୁଛି। ଯଦି ମୋର ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।